Hello there everyone! This is a video tutorial on how to make the leaf of our beautiful rose flower. To start the leaf, make a slip knot. And then chain 12 and 12. So, muna ni siya nga itong chain 12. Approximately 20 centimeters ni siya. So, insert the wire. And then, mag-work ta diri sa bump sa ato ang stitches. From the second bump sa atong hook, magbutang ta og 1 single crochet. So, muna siya bump. Siya guys. And then, grab a yarn. Okay, and single crochet. So, muna siya. And then, sa next bump, we'll place a double crochet. Okay, and then on the next bump, treble crochet, 1 treble crochet. Sundaran ninyo nagiunsan ako paghimo ang treble, guys. Insert ka. So, 4 loops on your hook. Pull 2. And then pull another 2. And pull all 2 loops. So, muna na siya 1 treble crochet. Sa next bump na pod, 1 double treble crochet. So, saan paghimang double treble? Yarn over 3 times. 1, 2, 3. Insert. Pull a yarn. Okay, so 5 loops on your hook. Yarn over, pull 2, 2, and then another 2 and 2. So, muna siya 1 double treble. On the next bump, another double treble. So, sa hinani nga paagi guys, hinay-hinay nato og increase ang height sa ato ang leaf. Okay, so muna ang another double treble. And then on the next bump, double treble increase. So mayroon tang double treble increase, 2 double treble in 1 space. So let's start. Okay, one more time. Same space siya, kay duha man niya ito ibutang ani. Okay, so mauna ni siya. Manata sa ato ang double treble increase. Ari na punta sa sunod nga stitch, 1 double treble. Alright. And after making 1 double treble, sa sunod nga stitch, magbutang na putag usa ka treble. Okay, lower down sa height. Okay, humana. And after that, double crochet. Mauna na siya. And then, naanatay, duha na lang ka bump ang nabilin. So, sa sunod sa double crochet, itong butangan siya o usa ka half double crochet. Okay. And then, kaning sa last nato nga bump, we will place 3 single crochets. Okay. So, mao na ni siya itsura niya sa first half sa atuang leaf.
Tupong na. So, yatay gamay diring bilin. So, kaning bilin, don't forget to bring it along with you as you work on the other side para wala tay tumoy. Kay ikog. Pwede po ganahan ka, guntingon, or imong iso, pero mas nindot siya giuyon ra para, okay, wala kay gunting-guntingon. Okay, now let's start on the other side or the other half of our leaf. Sa other half, it's with the same pattern ra gihapon. And on the last, diri, usa ka single crochet. Okay, here you are. And then, slip stitch ka diri. Alright, chain 1. Okay, lantawan ninyo. So, mao na ni siya ang atong leaf. Pero, dili ni siya diri nahuman, ha? So, wala pa ni nahuman atong leaf. Kaapatay last round. Kay ang leaf sa atong row, sama na siya garang-garang. So, for the next round, mag-crab stitch ta. Unsa unang crab stitch? So, actually, ang crab stitch, guys, kana ra siyang pag, di man naman taog, chain 1. Imbis mo proceed ka, paingon didha sa kuan, paingon didto, mo man ay normal gyud. Mo backward stitch ta. So, pag backward kay pag kuman natog chain 1, kaning last or previous stitch nato diri ta mo insert and make a slip stitch. Okay, nana. After making the slip stitch, chain 1, and then i-insert na pud nimo ang imong hook sa previous stitch. Like that. And here. Oh. Nihinay nga dili maapil ng wire din ha. Na i-action ra tutuyok ang kuan guys, ang imuhang hook. Okay. Okay, mo na siya. And then chain 1 na pod, insert na pod sa next sa previous stitch, not on the next stitch, and then make a slip stitch. Dayon, chain 1, insert na po ka sa previous stitch, grab a yarn, and then mag-slip stitch ta. Ana, ragit siya. Tuyo kong ragit siya, guys. Ana. So, mo ni siya repeat na to sa to ang last round sa atong leaf. Chain 1, and then insert your hook sa previous stitch, and make a slip stitch. Okay, by the way guys, naabot na ko diri sa tungtumoy ani sa middle sa to ang leaf. Diri sa middle sa leaf, imbes mo chain 1 ta, kaduha ko ni chain o kaduha ko nag-chain. So, it's 2 chains sa middle. And then, proceed ka sa previous ni mga stitch, mag-slip stitch na punta. Para naagi siya ingon nga talinis. Kaya mao man na siya atong middle sa atong leaf. Talinis man ang middle sa leaf. And then, continue. Chain 1, slip stitch sa previous stitch, chain 1, slip stitch, hantod maabot na gid ta sa ubos. Okay, so naabot ako diri sa ubos guys. So chain 1 and then mag slip stitch ko diri sa akong previous stitch ganina, di ara. Sa kay wa na ko, di na ko kakita. Okay. Slip stitch, chain 1. Okay. Pwede na nato ning ikat ang atong wire, guys. No, not the wire, but the yarn. Pwede na siya ikat. Like this. Hugton. And then, isystemize na ato ang leaf.
And mao na ni siya, ginani na ko paghimura nga ko ang leaf guys. Isystemizer na siya tarong aron mo gwapa. Now, thank you so much for watching everyone. Sa next video will be our petals. Please don't forget to follow for more handmade with love for you.